Dobar dan, dragi moji, i dobrodošli ponovo na kanal Recepti za sladokusce. Dobrodošli u novi video recept. Danas ću da pravim ruske kape ili ti šubarice, pa pišite u komentarima kako ih vi zovete. Ja ih zovem nekad ruske kape, nekad šubarice. Ovaj put su bez jaja recept. A prije nego što prijeđem na sastojke, htjela bih vas zamoliti da ukoliko još uvijek niste, da se prijavite na moj kanal. Vama je to potpuno besplatno, a meni vaša podrška znači mnogo. Sada od sastojaka je potrebno 250 g brašna, to je za koru, 1 kesica praška za pecivo, 10 kašika šećera, 2 kašike kakaa, 250 ml kisele vode i 50 ml ulja, to je pola ove šolje za kafu. Sada ću prvo da sjedinim ove suve sastojke, osim šećera. Znači kakao i brašno, naravno sve sam prosijala. I pomiješati da se fino sjedini. A sada ću u ovu jednu dublju činiju da sipam vodu, šećer i ulje i promiješati da se istopi šećer. Rednu sam uključila da se zagrije na 180 stepeni. Sada kada se šećer istopio, dodajem brašno i kakao i prašak za pecivo, ovo sve što sam sjedinila. Može naravno sve odjednom. I pomiješati da nema grudica. To je to, pogledajte kakva je konzistencija. A dok se kora peče, ja ću da pripremim fil od 300 ml mlijeka, 100 g šećera, 2 kašike gustina, 1,5 kašika brašna i 1 kesica vanilin šećera. Sada mlijeko sipam u šerpu. Ostavit ću samo ovako malo da mogu da razmutim brašno i gustin. U mlijeko dodajem šećer, vanilin šećer i nosim da prokuva. A ovdje ću da razmutim brašno i gustin. I razmutiti dobro da nema grudica. I sada kada je mlijeko ovako skoro pa provrelo, smanjit ću rintu na najmanje. Ukoliko koristite plinski šporet, smanjite na neku srednju temperaturu i umiješati ovaj gustin i brašno. Miješati konstantno dok se ne zgusne, jer ukoliko bismo prestali sa miješanjem, zagorila bi. I evo vidite kako se pojavljuju balončići, fil se zgusnuo, gasit ću šporet i mogu ovo prebaciti u neku drugu činiju da se brže ohladi. I evo, i kora je pečena. Pekla sam je tačno 15 minuta na 180 stepeni i sada je mogu izvaditi iz ove tepsije, brže će se ohladiti. Fil se ohladio i sada ću u fil da umutim 125 g, odnosno pola margarina. Možete i maslac, ali ja ovaj put koristim margarin.
Sada ću ovako jednom čašom da izrežem krugove. Vi naravno ako imate modlu možete sjeći modlom. I isjeći paran broj krugova. To je to. Naravno iskoristit ću i ove ostatke. I sada idem da filujem. Znači, na jednu polovinu ovih krugova nanosim fil, druga ostaje za poklopac. I ovako po jednu kašičicu. Vodite računa, treba će fila i za namazati ih okolo da se kokos može lijepo zalijepiti. Ali treba će fila za ove ostatke što su ostali, da se može fino pomiješati. Sve, da ništa ne bacamo. Sada kada sam nafilovala sve ove kolače, ovdje ću na pari da istopim 50 grama čokolade za kuvanje sa 2 kašike ulja, a kolače da uvaljam u kokos. Imam nekih 40 grama kokosa, ovdje ako bude potrebno mogu dodati još. To je to za sada. I sada ću ove kolače polako ovako malo kašičicom da prelijem čokoladu odozgo. Ne pretjerivati da čokolada ne bi curila sa strane. Bolje ovako u više navrata da ima vremena čokolada da se stegne i onda neće curiti.
Evo pogledajte kako su fine. Napravila sam čak i 4 deserta u čaši. Ukoliko vam se i ovaj video svidio, obavezno stavite like i ostavite komentar i prijavite se na kanal. Kod nekog piše prati ili zaprati, kod nekog prijavi se, kod nekog subscribe. Vama je to potpuno besplatno, a meni će da znači mnogo. Hvala vam na gledanju i vidimo se u sljedećem video receptu. Pozdrav!